ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Lebih dari segala, you are more than everything. lebih berharga dari semua. You are worthy than everything. Adalah pribadi Yesus sendiri. Is yourself, Jesus Tuhan Christ. Gembala Agung, Our Lord, the good shepherd. Tuhan penyelamat hidup The kami. Lord that our Savior. Kami berada di sini. We are here now. Kami beribadah. We serve you now Semua karena kemurahan because Tuhan. of your mercy. Kami menghargai kemurahan We Tuhan honor your mercy, yang Lord. sudah memberikan kami perpanjangan That umur, give us the long age, kesehatan dan the good kekuatan health. untuk sampai hari ini So until today, kami boleh beribadah kepada we can Tuhan, serve you, Lord, mempersembahkan hidup to kami give our life sebagai persembahan kepada as a Tuhan living sacrifice untuk kemuliaan Tuhan. for your Kami glory. menyadari Tuhan, We realize it, hidup Lord. kami bukan milik kami, Our life is not belong to tapi us Engkau telah anymore, tebus kami. but you redeem us. Kami sudah We berpindah are moved dari dalam maut kepada from hidup, death to life, dari kehidupan yang lama kepada the kehidupan old yang life to baru. the new life. Tuhan, terima kasih. Lord, thank you so Kami much. bersyukur We Tuhan. give thanks to you, Lord. Dan sebentar Bapa, And now, kami Lord, terbuka hati we open kembali our heart again untuk menerima firman-Mu. to hear your word. Sampaikanlah firman-Mu Give your word sebagai kebutuhan as kami, our need, supaya kami terus berjalan so we will walk dalam terang Tuhan, in your light, terang kemuliaan the Tuhan light of your glory yang menuntun kami that will guide us sampai kepada tujuan Tuhan. until the goal of Semua God. umat-Mu All your yang people boleh beribadah that can have sore hari ini, this afternoon, Tuhan tolong mereka, God help them all. biar hati mereka Let their heart terbuka lebar be open untuk widely menampung to firman-Mu, receive your agar word. semua kami So all of us punya persiapan have the dalam preparation menyambut to kedatangan welcome Tuhan. your coming. Urapi hamba-Mu secara Anointing me, khusus. especially Lord. Gunakan hidup ini Use my life, menjadi Lord, saluran as berkat, the tool of blessing. biar semua kehidupan So all umat the life of your people terlayani oleh will be Tuhan. served by you, Dan kami menolak pekerjaan and setan, reject all the evil kuasa spirit, gelap roh the jahat power of yang darkness, mencuri try to konsentrasi steal kami. our concentration. Kami patahkan We broke it dalam nama in the name of dan Jesus, kami siap and we are untuk ready mendengar dengan to baik hear dalam nama in Tuhan the name Yesus. of Jesus. Kami bersyukur dan We pray berdoa and give thanks to you. bersama, kita katakan Together we can say, amin. Amen. Silakan duduk. Have a seat, Bapak, Ibu, please. saudara-saudaraku yang kekasih, My beloved brothers and sisters, saya mengucapkan selamat sore, I want to greet of us good afternoon, salam sejahtera kepada kita and sekaliannya, peace be with us all. dan juga saya mengucapkan selamat berjumpa kembali And also I want to greet, nice to meet you again, kepada umat Tuhan to the people of God yang boleh beribadah sore hari that ini, can have a service this afternoon. baik yang biasanya dapat beribadah di Tanjung Uban, Usually have service in Tanjung Uban, bahkan juga di Kota Medan, also in Medan City, bahkan juga setiap malam ada ibadah pada Minggu di gereja kita di Telaga Punggur, also we have the Sunday evening service in Talaga Punggur, dan tentu semua umat Tuhan and all the church members yang mengambil kesempatan that will take this untuk opportunity sore hari ini this afternoon boleh beribadah. to serve. Ini semua karena kemurahan Tuhan. This is only by His mercy. Sekali lagi, One more time, kiranya Tuhan may God memberkati saudara bless sekalian you all, dimanapun Anda berada, wherever you are, terutama juga para pendengar radio Alpha especially Omega our radio listeners of yang Omega. sejak tadi pagi Since this morning, saya menyampaikan firman Tuhan, I preach the word of God, bahkan siang tadi, and this noon bahkan sampai sore hari ini. until this afternoon. Semua tujuannya, And all the purpose, isi khotbah saya my main preaching adalah mengajak jemaat Tuhan is to bring the church members untuk mempersiapkan jalan to prepare the way bagi kedatangan Tuhan Yesus for the Kristus, coming of our Lord Jesus Christ, terutama kedatangan Tuhan kali yang kedua especially the second coming of our yang Lord sudah diambang that pintu. is very soon. Tidak banyak waktu lagi bagi There saya is dan saudara, no more time for you and me, tapi kesempatan yang masih tersisa but the opportunity that remains for us, harus kita rebut,
We must take it. Kita gunakan. We must use it. Seringkali kita dulu menyanyikan A long time ago, we sing satu pujian one song yang mengingatkan kita that remind us hidup ini adalah that kesempatan. this life is an opportunity. Biarlah kesempatan yang masih ada ini, Let the opportunity that we have, selagi kita bernapas, as long as we breathe, selagi kita masih sehat, as long as we are healthy, kita dapat gunakan kesempatan we can use this opportunity untuk beribadah kepada Tuhan, to serve God, terutama mendengar firman Tuhan. especially to hear the word. Saya percaya I believe firman Tuhan the word of God sanggup menolong kita, able to help us, sanggup memberkati kita able to bless us dalam segala keadaan in hidup kita. every situation of our life. Tuhan adalah Tuhan yang setia. God is a faithful God. Oleh sebab itu, saudara, It is why, brothers and pada sisters, sore ini in this afternoon, saya masih menyampaikan firman I Tuhan still continue to preach the word of God, bahwa pertobatan that repentance adalah jalan Tuhan is the way of God untuk membawa kita to bring us kembali kepada Tuhan. back to God again. Lewat pertobatan Through repentance, kita dapat melihat we can see hidup kita sedang dibetulkan Tuhan. our life is correct by God. Dan lewat pertobatan And through our repentance, Tuhan sedang membuka jalan bagi kita. God is open the way for us, Jalan yang begitu terbaik, the best way for us, jalan yang dibuka oleh Tuhan, the way that opened by God merupakan kesempatan bagi kita is the opportunity to us untuk masuk dalam rencana to Tuhan enter His planning lewat pertobatan. through repentance. Itu sebabnya pelayanan Yohanes Pembaptis That's why the ministry of John the Baptist, dalam Yesaya 40 Isaiah chapter 40, dari mulai ayat yang ketiga, verse 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. a voice cries out, in the wilderness prepare the way for the Lord, and in the desert a straight highway for our God. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. So in the desert a straight highway for our God. Ayat 4, Verse 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. every valley will be lifted up, and every mountain and hill will be lowered. The rough ground will become level, and the mountain ridge made a plain. Ayat 5, Verse 5, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. then the glory of the Lord will be revealed, and all humanity will see it at once, for the mouth of the Lord has spoken. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Yesaya ini What is written in the book of Isaiah? adalah nubuatan untuk Yohanes It Pembaptis. is the prophecy for the John the Baptist. Bagaimana pelayanan Yohanes Pembaptis How the ministry of John the Baptist mempersiapkan umat Tuhan, is to prepare the people of God. bagaikan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. It's like prepare the way for the Lord. Dan jalan yang Tuhan inginkan itu And the way that God's want jalan raya bagi Allah kita. is the highway, straight highway for our God. Jalan yang tanpa ada lagi penghambat. The way without any obstacles anymore. Ini yang sangat Tuhan harapkan. This is what God's want. Kalau saya dan saudara betul-betul bertobat, If you and me, we are really repent, jangan sampai ada lagi yang dapat menghalangi kita don't let anything to obstacle us untuk bekerja Tuhan dalam hidup kita. for God to be work in us. Semua harus sudah dibereskan. Everything need to be ready. Tidak ada lagi yang berlekuk-lekuk. Nothing that will be route. Tidak ada lagi yang berlobang-lobang. Nothing that will be a hole.
Tidak ada lagi yang tinggi. Nothing that will be height. Semua telah menjadi rata. Everything will be plain. Dengan kata lain, In other words, kalau umat Tuhan bertobat, if the people of God repent, 100% Tuhan leluasa bekerja dalam hidup. 100% God will work in us. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang. Nothing that can be obstacles. Semua sudah dibereskan. Everything is already done. Inilah kerinduan Tuhan. This is what God's desire for us. Itu sebabnya Tuhan ingin memeriksa setiap hidup kita. That's why God want to check every person of us. Dalam mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan To Tuhan. prepare ourselves to welcome the coming of our Lord. Tuhan betul-betul berurusan dengan setiap pribadi. God really doing something in every person. Dan Tuhan juga berurusan terhadap setiap bangsa-bangsa di And dunia. also God is doing something to all the nations in the world. Dan ketika Tuhan berurusan dengan manusia dan And bangsa-bangsa, when God make deals with the persons and the nations, yang Tuhan inginkan adalah what God want most merubah setiap pribadi, is to change every person. supaya setiap pribadi So every person yang mau bertobat, that want to be repent, yang mau membuka diri untuk Tuhan, want to open themselves to God, dapat melihat pekerjaan Tuhan, can see the works of God, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, can see the glory of God that revealed. supaya seluruh umat manusia di muka So bumi ini every man in this world, semua dapat menanggapi apa yang menjadi kehendak. all can be respond to the will of God. Oleh sebab itu, saudara-saudara, That's why, my beloved brothers and sisters, ketika kita mengambil keputusan bertobat, when we take our decision to be repent, Tuhan leluasa 100%. God can work 100%. Sehingga Tuhan dapat bertindak dalam hidup kita. So God can do something in our lives. Sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Same like in the prophesied of the book Isaiah. Yesaya pasal 1 ayat 25. Isaiah chapter 1 verse 25. Di sana dikatakan demikian. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. When I turn my attention to you, I will refine your dross as in a furnace. I will remove all your alloy. Tuhan mau bertindak. God want to do something. Ketika terbuka jalan untuk kita, When the way is open for us, ada kesempatan bagi Tuhan untuk masuk dalam hidup kita. so there is opportunity for God to enter to our life. Dia akan bertindak. He will do something. Apa tindakan Tuhan? What God will do in Dalam us. Yesaya pasal 1 ini, In this Isaiah chapter 1, tindakan Tuhan hari-hari ini God's do in these last days. ingin memurnikan. He want to refine. Dia ingin memurnikan kehidupan semua umat Tuhan. He want to refine all the life of His people. Kenapa perlu dimurnikan? Why we need to be refined? Tuhan tidak mau melihat umat Tuhan hanya separuh-separuh rohani. Because God don't want to see the people of God is half spiritual. Tuhan tidak mau melihat umat Tuhan itu separuh-separuh mencari Tuhan. God don't want to see His people only half to seek God. Oleh sebab itu, supaya umat Tuhan lebih serius lagi, That's why to make the people of God more serious, maka dibutuhkan tindakan Tuhan. God need to do something Pemurnian. to refine. Saya berkali-kali mengatakan, Many times I say, apa yang sedang Tuhan lakukan hari-hari ini, what God do in these last days, sasarannya adalah supaya umat Tuhan the dimurnikan, goal is to make the people of God to be refined, supaya umat Tuhan tidak bercampur baur lagi dengan kehidupan dosa, so the people of God will not mix again with sin, supaya umat Tuhan tidak lagi terikat dengan segala ikatan dunia, so the people of God will
will not bondage again to the bondage of this world. Oleh sebab itu Tuhan berkata, aku akan bertindak. That's why God say, I will do something. Yang pertama, memurnikan. First is to refine. Orang-orang yang sudah terbuka hatinya, The one that open their heart. yang sudah dipersiapkan hidupnya untuk Tuhan, The people that prepare their life for God. untuk menyambut kedatangan Tuhan, To welcome the coming of our Lord. maka dia harus bersedia dimurnikan. He must be ready to be refined. Saya mau katakan zaman sekarang adalah zaman pemurnian. I want to say this time is the time for refine. Sebagai bukti kita ini adalah milik Tuhan. As the proof that we are belong to God. Sebagai bukti kita ini adalah orang-orang yang telah dibangun di dalam Tuhan. As the proof that we are the people that build in God. Sebagai bukti kita ini sudah disebut rumah Tuhan. As the proof that we are named as the temple of God. Sebagai bukti kita sudah disebut ladang Tuhan. As the proof that we are the field of God. Maka kita harus bersedia dimurnikan. So we must be refined. Dalam 1 Korintus pasal 3, 1 Corinthians chapter 3. Paulus menyatakan Paul said, di ayatnya yang ke-9, verse 9. karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. For we are God's co-workers, you are God's farmland and God's building. Sebagai ladang Allah, As God's farmland, sebagai Tuhan ingin God want memeriksa kehidupan kita. to check every life. Kalau berbicara ladang, So if you talk about farmland, yang akan diperiksa oleh Tuhan, what God will check, apakah kita bisa menghasilkan buah-buah yang baik, can we bear good fruits? buah yang dapat menyenangkan Tuhan, Can we bear a good fruit that please God? supaya tidak sia-sia. So everything will not in vain. Tuhan menempatkan kita That God put us di ladang Tuhan. in His farmland. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perumpamaan That's why God make a parable tentang pohon ara. about the fig tree. Ada pohon ara yang tumbuh di tepi jalan, There is a fig tree that in the road, tapi ada pohon ara yang ditanam di ladang anggur, but also there is a fig tree in the vineyard. yang di pinggir jalan The one in the road, sama sekali tidak tertolong. helpless. Ketika Tuhan membutuhkan buah ara di situ, When God need the fig fruit, Tuhan menginginkan untuk memetik buahnya. God want to take the fruits from the tree. Dia memeriksa, He check it. tidak ada buah yang bisa dinikmati. There is no fruit in the tree. Dan pada waktu itu juga, And at that moment, maka pohon ara itu terkutuk God cursed that tree sampai menjadi kering. until dry. Tapi berbeda dengan pohon ara But different with the fig tree yang ditanam di kebun anggur, that in the vineyard, karena di situ ada yang menjaga. because someone keep that yard. Ketika dibutuhkan When they need buah fruit dari pohon ara itu, from that tree, ketika tidak ditemukan, when there is no fruit, maka then penjaga dari kebun anggur itu the keeper of that vineyard memohon belas kasihan asks the mercy supaya diberi kesempatan to give another chance, 1 tahun lagi one more year, untuk mendapatkan pemupukan. to do something to the ground. Dan dia berkata, And he said, kalau nanti tidak berbuah lagi, if that tree is not bearing the fruit, silakan ditebang. you can cut it down. Itu kehidupan gambaran hidup jemaat Tuhan. This is the life, the picture of the life, the church members. Selama masih tergembala dengan baik, As long as you are in a good shepherd, Tuhan masih berikan kesempatan. God still give the opportunity. Kenapa, saudara? Why, brothers and Karena sisters? masih ada kesempatan untuk dipelihara, Because there is opportunity to take care, dibetulkan, to be right, sampai bisa menghasilkan buah. until we can bear the fruits. Tapi kalau kita bagaikan tanaman yang tumbuh di tepi jalan, But if we just
like the tree that in the road, in the street. Tidak ada pemilik hidup kita. No one is honoring our life. Hidup kita bagaikan pohon yang liar. Our life is just like the tree that everywhere. Ini menunjukkan kehidupan yang tidak terpelihara. It means the wild tree is not protected. Tidak ada pembela. No one care about that tree. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan pelajaran. That's why Apostle Paul give us the lesson. Kamu adalah ladang Allah. You are God's farmland, Bangunan Allah. and God's building. Jadi untuk ladang Tuhan, So for God's farmland, Tuhan harapkan sampai menghasilkan buah. God expect the fruits. Tapi untuk bangunan Allah, But for God's building, sampai bangunan itu menjadi tempat kediaman Tuhan. until that building become the place of God's presence, Oleh sebab itu sampai bangunan itu selesai, until that building's finished, harus dibangun di dasar yang benar. it must build in the correct foundation. Dasar yang benar And the correct foundation menunjukkan kekuatan bangunan is itu. to show the power of that building. Oleh sebab itu setiap bangunan So every building, Tuhan izinkan untuk mengalami ujian God will do tests. dan betul-betul mengalami pemurnian. And then God will refine. Dan di ayat 13, In verse 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. the workmanship of each person will become evident, for the day of judgment will show what it is, because it will be revealed with fire, and the fire will test the quality of each person's action. Bangunan itu kokoh atau tidak, So the building is strong or not, mantap atau tidak mantap, good or not good, Tuhan akan bertindak, God will do something mengujinya, to test, memurnikannya. to refine it. Kalau Tuhan bertindak, If God do something menguji dan to memurnikan, test and to refine us, Tuhan mau God want gereja Tuhan Church of God tidak sama dengan yang lain, is different with others. tidak sama dengan dunia. We are different with the world. Kalau dunia If the world, tanpa diuji pun sudah mengalami kehancuran, without test, they will be destroyed. kalau orang-orang dunia The worldly people, walaupun belum mengalami ujian dan pemurnian, even they don't receive the test and refine from God, itu semua akan gugur pada waktunya. all of them will be gone in His time. Tetapi gereja Tuhan But the Church of God seharusnya actually diberi kesempatan untuk diuji, the opportunity to be tested, tapi semakin menunjukkan but we will show ada ketahanan, we have the quality, ada kekuatan. we have the power. Hari-hari ini In these days, Anda dan saya for you and for me, sedang diuji. we are in test. Berapa kuat rohanimu? How strong your spirit, Berapa tahan kerohanianmu how big the quality of your spirit menghadapi to kesukaran-kesukaran ini, face all these difficulties, menghadapi persoalan-persoalan hidup. to face all your life's problems. Kalau Anda telah dibangun di dasar yang kuat, If you already built in the good foundation, Tuhan akan melihat, God will see, Tuhan akan mengujinya, God will test it, Tuhan akan memurnikannya, God will refine it, dan Tuhan yang bertindak. and God will do something. Apakah saya dan saudara Are you and me, keluar menjadi orang-orang yang teruji? we will come out for the good person. Ada kesiapan We have the readiness untuk menyambut kedatangan to Tuhan. welcome the coming of the Lord. Di dalam Yesaya pasal 1 In Isaiah chapter 1, ayat 25 sampai 27 verse 25 to 27, ada 3 bagian penting there are 3 important parts yang Tuhan harapkan. that God's desire. Yang pertama, dia bertindak untuk memurnikan kita. First, He do to refine us. Itu ayat 25. 25. Yang kedua, And second, Tuhan ingin mengembalikan kehidupan
umat Tuhan. God wants to bring back the life of His people, Terutama orang-orang yang mengambil keputusan. especially for the people that have commitment. Yang disebut di sini para hakim. Judges. Ini dikembalikan kepada apa yang Tuhan inginkan. God will restore back again. Tuhan ingin mengembalikannya seperti semula. God want to restore them as at the first. Setelah dikembalikan seperti semula, And then after God restore them, maka disebut kota keadilan dan kota setia. and they will call the righteous city and the faithful city. Aku akan mengembalikan para hakimmu I will restore your judges seperti dahulu, as at the dan first, para penasehatmu seperti semula. and your counselors as at the beginning. Sesudah itu engkau akan disebut kota keadilan, kota yang setia. Afterward, you will be called the righteous city and the faithful city. Tuhan mengizinkan God alone, kesukaran demi kesukaran every difficulties diperhadapkan kepada kita. will face to us. Apakah kita bisa menunjukkan Can we show hidup kita our life adalah kehidupan yang setia? is the faithful life? Dan yang ketiga, And third, bahwa Tuhan inginkan God want melalui banyak persoalan ini, through all these problems, kita betul-betul lepas dari semuanya. we free from everything. Yesaya 1 ayat 27. Isaiah chapter 1 verse 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Zion will be redeemed by justice, and her repentant ones by righteousness. Masa-masa yang sukar The difficult times, Tuhan izinkan terjadi God allowed that to happen, supaya Tuhan melihat orang-orang yang bertobat so God can see the people that repent, mendapatkan kelepasan. and they will be redeemed. Ini untuk membuktikan It's to prove bahwa kehidupan kita that our life adalah benar-benar bersedia is really willing untuk dipulihkan oleh Tuhan. to be restored by God. Dan pada sore hari ini, And in this afternoon, saya ingin melanjutkan I want to continue pemberitaan firman Tuhan. my preaching of the word. Pertobatan adalah program Tuhan Repentance is the programs of God, untuk membawa gereja Tuhan masuk dalam pemulihan. is to bring the church of God in the restoration. Melalui pertobatan, So through repentance, Tuhan ingin betul-betul God truly want melihat umat Tuhan to see His people sudah berhasil dipulihkan. have success to be restored. Tuhan membuat suatu keputusan God make decision supaya kehidupan kita betul-betul for our life truly dipulihkan Tuhan. restored by God. Bagaikan Tuhan membuka jalan raya. It's like God opened the highway. Sekali lagi saya katakan, One more time I want to say, supaya Tuhan leluasa bertindak. so God can do as He like. Ketika jalan raya terbuka, When the highway is opened, maka kesempatan bagi Tuhan leluasa. for God there is a work. Maka dalam Yesaya pasal 62 Isaiah chapter 62 ayat 10 berkata, verse 10 say, berjalanlah melalui pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. pass through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, clear it of stumbling stones, speak among the peoples. Ketika Tuhan mempersiapkan jalan bagi umat Tuhan, So when God prepared the way for His people melalui pertobatan through repentance, yang membawa kesempatan that will bring the opportunity untuk umat Tuhan, for His people, Tuhan bertindak. God do something. Dan ketika Tuhan bertindak, And when God do something, Tuhan ingin
God wants, tidak ada lagi yang menghalangi nothing can obstacle pekerjaan Tuhan the work of God, untuk mempersiapkan gereja to Tuhan prepare the church of God, masuk dalam rencana to Tuhan. enter His plan. Terutama ketika Tuhan membuka jalan raya ini, Especially when God built the highway, supaya begitu leluasa Tuhan boleh masuk. so God can enter. Di sini disebut singkirkanlah batu-batu. Clear it of stumbling stones. Singkirkan batu-batu Clear it of stumbling stones. adalah menunjukkan segala kekerasan hati. It's talk about our stubborn heart. Harus disingkirkan. It must be removed, Karena ini penghalang because this is the obstacles untuk Tuhan bekerja. for God to work. Kalau kita masih keras hati If we still stubborn heart, di tengah-tengah ujian ini, in the middle of this di test, tengah-tengah pemurnian in ini, the middle of the refined, Tuhan tidak akan bisa leluasa bertindak. God cannot work freely. Kalau kita masih mempertahankan kekerasan If hati, we still keep our stubborn heart, penghalang terbesar the biggest obstacles adalah kekerasan hati. is the stubborn heart. Oleh sebab itu saudara-saudara, That's why, brothers and sisters, ketika jalan raya terbuka, when the highway is opened, berarti semua batu harus disingkirkan. it means all the stones already removed. Semua penghalang keselamatan harus disingkirkan. All the obstacles of salvation must be Saya removed. mau katakan kita bisa kehilangan keselamatan kita I want to say that we can lose our salvation kalau kita masih keras hati. if we still stubborn heart. Ketika Tuhan membawa kita ke jalur pertobatan. When God bring us in the way of repentance. Tadi pagi saya sampaikan This morning I preach sasaran dari the pertobatan goal of repentance. dalam Lukas 3 ayat 6 sampai 7. Luke chapter 3 verse 6 and 7. Sasaran pertobatan adalah The goal of repentance, supaya semua kita melihat keselamatan. so all of us can see the salvation. Yang kedua, supaya kita tidak turut ditimpa oleh And murka. then we will not receive the word of God. Maka Tuhan membuat pertobatan That's why God give repentance. melalui Yohanes Pembaptis, Through John the Baptist, mengajak umat Tuhan bertobat to bring all the people to be repent, agar sungguh-sungguh melihat keselamatan. so truly they can see the salvation. Keselamatan dari Yesus The Kristus. salvation that come from Jesus Christ. Ini yang harus kita terima. This is what we need to receive. Ketika jalan raya dibuka, When the highway is open, ketika terjadi pertobatan, when there is repentance, yang diperdengarkan adalah keselamatan. what is proclaimed only about salvation. Itu sebabnya Yesaya 62 ayat 11 berkata, Isaiah 62 verse 11. sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Here is the Lord, proclaim to the ends of the earth, say to the inhabitants of Zion, see, your salvation is coming. See, his reward is with him, and his recompenses are before him. Ketika pertobatan terjadi, When repentance happened, keselamatan akan diperdengarkan. salvation will be proclaimed. Keselamatanmu datang. Your salvation is coming. Saudara-saudaraku yang kekasih, My beloved brothers and sisters, ketika kita bertobat, when we repent, ketika kita berubah, when we change, sebenarnya Tuhan mau berikan satu hal yang terpenting. actually God want to give the important things. Keselamatan kita. Our salvation. Keselamatan kita Our salvation menjadi berkat tertinggi is the highest bless kalau kita bersedia diubah when we are ready to be changed melalui Yesus Kristus. through Jesus Christ. Dan bagaikan jalan raya terbuka. And it's like the highway that opened.
Ketika jalan raya telah terbuka, when the highway opened, itu berbicara pertobatan. it's talk about repentance. Apa yang Tuhan inginkan? And what God want more? Ketika telah jalan raya terbuka, When the highway opened, Tuhan ingin memisahkan God want to separate orang yang boleh selamat the one that can be saved dengan orang yang tidak selamat. and the one cannot be saved. Di Yesaya 35 ayat 8, Isaiah 35 verse 8. di situ akan ada jalan raya yang akan disebut jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. A highway will be there, yes, there, and people will call it the holy way. As for unclean people, they will not journey on it, but it will be for whomever is traveling on that way. Not even fools will get lost. Jalan yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan So Tuhan the way that prepared to welcome the coming of the Lord digambarkan bagaikan jalan raya. is like the highway. Kalau Tuhan datang kali yang kedua If God come at the second coming untuk menjemput gerejanya, to pick up, to bring up his people, Tuhan tidak mau ada lagi gangguan-gangguan. God don't want any disruption. Tuhan tidak mau ada lagi penghambat-penghambat. God don't want any obstacles. Tuhan mau semua berjalan sesuai dengan kehendak. God want everything do as he want. Dan orang yang bisa berjalan sesuai dengan kehendak And the one that can walk according to his will adalah orang-orang kudus. is the holy people. Itu sebabnya disebut jalan raya itu disebut jalan kudus. That's why the highway named the holy way. Orang yang tidak kudus tidak akan bisa The melintasinya. unclean people cannot walk in that way. Tapi yang bisa melintasinya But the one that can walk adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. is only the people that become holy. Dan orang-orang yang dikuduskan itu And the people that become holy adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. is the people that already saved. Di ayat 9 dikatakan, Verse 9 say, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. no lions will be there, no, nor will any ferocious beast get up on it, and they will not be found there. But the redeemed will walk there. Saya mau tekankan, I want to emphasize, pertobatan adalah jalan satu-satunya repentance is the only way untuk hidup kita dipulihkan, for our life to be restored, supaya kita disebut berjalan di jalan yang kudus. so we can walk in that holy way. Hanya orang-orang yang telah dikuduskan, Only the people that already holy, hanya orang-orang yang telah dipulihkan, that the people that already yang restored bisa berjalan di atas jalan itu. can walk in that way. Tuhan tidak memberikan kesempatan lagi kepada yang lain God will not give any chance to other people dalam menyambut kedatangan to Tuhan. welcome his coming. Saya mau katakan, I want to say, tidak ada lagi kesempatan bagi orang berdosa there is no more opportunity for the sinners yang menyambut kedatangan that Tuhan. will welcome his coming. Adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Only for the people that be holy. Orang-orang yang tidak dikuduskan, The unclean people, orang-orang yang tidak dipulihkan, the people that not restored, tidak akan berada di dalam jalan ini, will never be in that way. tidak akan bersedia They will not be ready di dalam jalan keselamatan. in the salvation way. Maka di sini disebut, di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. No lions will be there, no, nor will any ferocious beast get up on it, and they will not be found there. But the redeemed will walk there. Tidak ada singa. No lions. Singa adalah juga menggambarkan yaitu iblis.
Lions also talk about evil. yang berjalan Satan that walk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. to look for the people that can be eaten. Mereka sudah di luar apa yang Tuhan ingin. They already out of God's will. Tidak ada lagi binatang buas. There is no more beasts. Binatang buas juga menggambarkan nabi palsu. Beasts also talk about the false. Binatang buas juga menggambarkan antikris. Beasts also talk about Antichrist. Tidak berkuasa They have no power di jalan kudus, in the holy way, di jalan yang disediakan Tuhan. in the way that God prepared. Tapi justru orang-orang yang telah dibebaskan. But only for the people that redeemed. Di ayat 10 In dikatakan, verse 10 said, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. and the Lord's ransom ones will return and enter Zion with singing. Everlasting joy will rest upon their heads. Gladness and joy will overtake them, and sorrow and mourning will flee away. Di sini menunjukkan jelas So it's very clear here bahwa orang-orang yang dipulihkan that the people that restored by God, tidak akan lagi terhalang there is no more to hinder them oleh apapun. by anything. Mereka bagaikan orang-orang yang sudah dibebaskan. They are like the people that set Mereka free. bisa bersorak-sorak. They can rejoice. Mereka bisa bersukacita. They can be glad. Kegurangan dan sukacita, Gladness and joy. ini yang ada dalam hidup mereka. It's in their life. Kenapa saudara? Why? Karena mereka sudah betul-betul dipulihkan Tuhan. Because God truly restored their life. Sekali lagi saya mau tekan, One more time I want to say, pertobatan adalah program Tuhan untuk memulihkan. repentance is the God's program to restore our life. Kalau saudara mau mengerti tentang program Tuhan, If you want to understand about God's program, waktu Tuhan God's time adalah pertobatan. is by repentance. Ketika kita bertobat, When we repent, ketika kita berubah, when we change, itulah waktunya Tuhan untuk memulihkan kita. that is the time of God to restore us. Kalau kita menunda-nunda But if we delay untuk bertobat, to be repent, menunda-nunda we delay untuk berubah, to be changed, kita sama sekali juga adalah menolak waktunya Tuhan. it's same that we are reject God's time. Tuhan paling mengerti And we God understand waktu yang paling tepat the best time untuk memberi pertolongan, to give His help, untuk bertindak, to do something, untuk memberikan pertolongan to give His help saat kita telah berubah, when we already changed, saat kita telah bertobat. when we repent. Itulah waktunya Tuhan. That is God's time. Itulah yang disebut hari ini. That's named today. Selama disebut hari ini, As long as it says today, jangan keraskan hatimu. don't stubborn your heart. Waktu Tuhan untuk bertindak God's time to do something adalah ketika kita mengambil is keputusan, when we take the decision, ketika kita mengambil betul-betul menghargainya, when we really honoring it, berubah. we will change. Maka saudara, Brothers and sisters, kalau saudara sudah Tuhan temukan telah bertobat, if God can found you already repent, Tuhan telah temukan kita telah berubah, God find us change, itulah waktunya Tuhan turun tangan. that's the time that God will put His hand. Waktu Tuhan bertindak. God's time to do something. Lihat saja umat Tuhan. You can see the people of God Dari sejak perjanjian lama, from the Old Testament. ketika mereka Tuhan lihat sudah berubah, When God see them change, Tuhan segera bertindak. God do something. Ketika mereka berteriak When they cry out dalam kitab Keluaran, in the book of Exodus, saking beratnya penderitaan yang mereka alami, because the persecution is too heavy, mereka berteriak,
they cry out. Dan ketika mereka berteriak, When they cries, memang pada waktu itu, yes, at the time, hidup mereka sangat dipahitkan. their life is bitter. Tapi Tuhan bertindak. But God do something. Dimulai dari mempersiapkan Musa By preparing Moses first untuk disiapkan menjadi pemimpin to be the leader yang akan melepaskan umat Tuhan that will set free his people dari penderitaan mereka, from their persecution, dari kehidupan mereka yang sangat begitu sakit. from their life with pain. Dan Tuhan punya cara tersendiri, And God have his own way. dan Tuhan punya rencana And God have his own planning untuk melepaskan umat Tuhan to ini. release his people. Dan ketika Tuhan melihat And when God see, mereka sangat-sangat sudah membutuhkannya, they are really need God. hati mereka sudah betul-betul merindukan, Their heart really desire. Tuhan mengubah. God change. Sama dengan ketika mereka dibuang ke Babel Same when they are become they threw out to Babylon selama 70 tahun. for 70 years. Begitu menderitanya hidup mereka, How suffers their life. Tuhan menunggu God wait sampai tepat until the time, pada waktu yang telah ditentukan. exactly time. Setelah 70 tahun, After 70 years, Tuhan bertindak. God do something. Dan kalau Tuhan bertindak, And when God do something, Tuhan punya cara. God have his own way. Pada waktu itu, At the time, dunia ini dalam kekuasaan. the world is under Ada raja negeri Persia, the king of Persia, Raja Kores namanya. the king of Kores. Dia digerakkan Tuhan God move his heart untuk membawa umat Tuhan, to bring his people, untuk memerintahkan umat Tuhan. to order the people of God. Dia berkata, He said, barang siapa umat Tuhan, whoever the people of God, baiklah mereka kembali ke Yerusalem let them back to Jerusalem dan membangun bait Allah. and rebuild the temple of God. Anda tahu siapa Kores itu? And you know who is Kores? Kores itu bukan orang Israel. Kores is not Israel people. Dia adalah raja negeri Persia. He is the king of Persia. Tapi walaupun dia negeri raja Persia, Even is the king of Persia. tapi Tuhan memakai hidupnya But God used his life untuk menggenapi. to fulfill. Tuhan bertindak. God do something. Tuhan bisa memakai siapa saja God can use anyone untuk bertindak. to do something. Bertindak memulihkan. To restore. Bertindak menyelamatkan. To save. Walaupun tidak masuk di akal. Even we cannot receive it in our mind. Bayangkan kehidupan Kores. Can you imagine the life of Kores? Itu adalah kehidupan sebenarnya di luar Tuhan. Is the life as the Gentile. Tapi Alkitab mencatat, But the Bible say baik dalam kitab Esra in the book of Ezra, maupun dalam kitab Nehemia, in the book of Nehemiah, cerita tentang Kores ini the story of Kores, betul-betul diangkat di sana. we can see in that books. Apa yang dia perintahkan? What Kores said. Supaya umat Tuhan kembali ke Yerusalem. So the people of God can back again to Jerusalem. Dalam Esra pasalnya yang pertama, Ezra chapter 1. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. So Cyrus bring back his people. Ayat 1 saya bacakan. Verse 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Jeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. During the first years of Cyrus, king of Persia, in fulfillment of the message from the Lord spoken through Jeremiah, the Lord prompted Cyrus, king of Persia, to make this proclamation throughout his entire kingdom, which was also released in written form. Ayat 2, Verse 2. beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda.
an official statement from Cyrus, king of Persia. All of the kingdoms of the earth have been given to me by the Lord God of heaven. And he specially charged me to build a temple for him in Jerusalem, which is in Judah. Ayat 3, Verse 3. siapa di antara kamu termasuk umatnya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Therefore, who among the Lord's people trust in his God? Whoever among this group wishes to do so may travel to Jerusalem of Judah to rebuild the temple of the Lord God of Israel, the God of Jerusalem. Kalau kita lihat dari cerita firman So Tuhan, you can see the story in this book. ini raja negeri Persia So the king of Persia, sangat mengerti benar he truly understand apa yang Tuhan inginkan, what God want, apa yang segera Tuhan lakukan what God will do untuk umat Tuhan. for his people. Dia menyadari He realized sekalipun dia adalah raja negeri Persia, even he is the king of Persia. dia menyadari bahwa dia sedang dipakai Tuhan He realized that God used him untuk menggenapkan firman to Tuhan. fulfill the word of God. Apa itu? What is that? Mengizinkan kembali umat Tuhan kembali ke Yerusalem. To allow the people of God back to Jerusalem. Dan bukan saja mengizinkan umat Tuhan kembali ke And Yerusalem, not only to allow the people of God back to Jerusalem. dia juga menyadari And he realized also dia mendapat karunia dari Tuhan he have grace by God. dan menugaskannya And to do it, untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. to rebuild the temple of God in Jerusalem. Padahal dia bukan orang Israel. He's not Israel people. Dia adalah raja negeri Persia. He's the king of Persia. Tapi Tuhan membuka mata But rohaninya. God opened his spiritual eyes. Ini menunjukkan Tuhan bertindak. That it's so to us that God do something. Dan kalau Tuhan sudah bertindak, When God do something, dia mampu mengubah. he able to change, Dan pertobatan and repentance kunci. is the key Tuhan ingin memulihkan. that God want to restore. Sepertinya tidak masuk di akal. It's like we cannot believe it. Di luar Raja Israel, He's not the king of Israel. di luar Raja Yehuda, He's not the king of Judah. dipakai Tuhan But God can use him untuk menggenapkan firman. to fulfill the word of God. Saya mau katakan, I want to say, pertobatan adalah program Allah repentance is God's program untuk memulihkan. to restore. Setelah 70 tahun, After 70 years, umat Tuhan dalam pembuangan, the people of God in cast, mereka mulai menyadari they become realize mereka adalah umat Tuhan. they are the people of God. Mereka harus beribadah. They must worship God. Mereka harus kembali mencari Tuhan. They must back to seek God. Inilah bentuk pertobatan. This is the sign of Makanya repentance. kitab Esra mengingatkan That's why book of Ezra to remind us bagaimana kehidupan umat Tuhan how's the life of his people dalam peristiwa itu in this event. berduka cita. They are more, Tapi duka cita mereka but they're more justru mendorong mereka is to push them untuk bertobat. to repent. Kesukaran Tuhan izinkan Difficulties allowed by God supaya umat Tuhan bertobat. so his people can be Dan repent. ketika bertobat, When they repent, maka program Tuhan akan terlaksana. and God's program will Pemulihan. restoration Untuk pemulihan umat Tuhan di sini. for the people of God, restoration. Kalau kita bayangkan di sini, If you can imagine here, seorang raja negeri kafir the king of Gentile, yang bernama Kores Cyrus, dapat menangkap kehendak can Tuhan. catch God's will in him. Bukankah ini karunia Tuhan? This is the grace of God. Bukankah ini kemurahan This Tuhan? is the mercy of God.
Dan dia menyadari and he realized kenapa begitu luas pemerintahannya. why his kingdom is so wide. Itu semua karena anugerah Tuhan. Only because of his grace. Dia tahu kepercayaan dari Tuhan. He knew the trust from God Untuk membuka kesempatan baginya. is to open the opportunity for him Untuk mengizinkan umat Tuhan. to let the people of God Kembali ke Yerusalem. back to Jerusalem, Untuk membangun bait to Allah. rebuild the temple of God. Dan dia sadar. And he realized it. Dialah orang yang dipakai He Tuhan. is the one that used by God Untuk menggenapi firman to Tuhan. fulfill the word of God. Agar terjadi pemulihan. So the restoration will come. Pemulihan umat The Tuhan. restoration of his people Yang Tuhan sudah nantikan. that God already wait, Untuk dikerjakan di tengah-tengah umat that will be Tuhan. worked and done in his people. Selanjutnya kalau saudara lihat dari apa yang dialami oleh Kores. Then you can continue to see what happened in the life of Cyrus. Luar biasa dia diberkati. Amazing how God blessed, Karena dia dipersiapkan untuk menggenapkan firman. because God prepared him to fulfill his Makanya word. saudara-saudaraku yang So kekasih. my beloved brothers and sisters, Kalau saudara dipakai if God use you untuk mengerjakan penggenapan to firman. work the fulfillment of his word, Terutama untuk dipulihkan. especially to be restored, Apalagi kalau kita dipakai untuk mengajak orang untuk dipulihkan. and God use us to bring other people to be restored, Tidak heran kalau kita diberkati berlimpah-limpah. God will bless us abundantly. Seluruh kerajaan di bumi akan All the dipercayakan. kingdoms of the earth will be trust to us. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. All of the kingdoms of the earth have been given to me by the Lord. Bayangkan Kores menyadari Can you imagine? Cyrus can realize it. pemerintahan yang dia miliki, The kingdoms that he have, kekayaan yang dia miliki, the wealth that he have, semua itu karena karunia it's Tuhan. only by God's grace. Orang yang dikaruniakan Tuhan The one that received God's grace dengan segala berkat-berkat Tuhan, with all the blessings that come from karena God, Tuhan ingin menugaskannya because God want to give him untuk duty membawa umat Tuhan to bring the people of God berada dalam to pemulihan. be in the restoration. Sekali lagi saudara, One more time, brothers and sisters. kuncinya adalah The key is pertobatan kita. our repentance. Sekali lagi, One more time. ketika saudara bertobat, When you repent, sedang terbuka jalan raya. there is an open highway. Jalan raya untuk The memulihkan. highway to restore. Jalan raya untuk Tuhan bertindak. The highway for God to do something. Sekali lagi saya katakan, One more time I want to say, kalau Tuhan leluasa bertindak, when God can do free, Dia sanggup memberikan pertolongan. He can help us. Dia sanggup memberikan berkat He can bless us untuk kemuliaan bagi namanya. for His glory only. Oleh sebab itu saudara, That's why, brothers and sisters, persiapkan jalan untuk Tuhan prepare the way for God melalui pertobatan dan perubahan hidup. through our repentance and changing life. Inilah kuncinya This is the key bagi saudara dan for you saya. and for me. Ketika Tuhan sudah menemukan saudara When God found in us telah berubah, that we already changed, telah bertobat, we already repent, itulah waktunya Tuhan that is God's time untuk memulihkan, to restore us, untuk menolong, to help us, untuk memberkati. to bless us. Tapi sebelum kita bertobat, But before we repent, Tuhan melihat kita dari jauh. God can see us from far. Tuhan memperhatikan kita God see our life. dan menunggu-nunggu. Wait Kapan saatnya when His time Dia memberikan that He pertolongan, will help us, dan pertolongan itu akan Dia berikan and His help will come ketika Dia lihat waktunya. when He see His time. Saudara dan saya That you and me, sudah tidak ada lagi penghalang there is no more obstacles untuk Tuhan bertindak. for God to do something. Selama masih ada As penghalang, long as there is obstacles, Tuhan masih menunggu. God still wait. Tuhan tidak berbuat banyak, God cannot do much. tapi ketika Tuhan lihat But when God sees semua sudah diselesaikan, everything is finished, Dia akan datang. He will come. Dia akan betul-betul hadir. He will be
present untuk kedua kali. for the second come. Kalau dia pernah datang pertama kali, He have first coming. dipersiapkan melalui pelayanan Yohanes Prepare Pembaptis, the way by the John of the Baptist. makanya kedatangan dia kali yang kedua For ini the juga, second coming of Jesus, gereja Tuhan Church of God, dipersiapkan Tuhan prepared by God, lewat roh pertobatan, by the spirit of repentance, agar semua so dipulihkan. all people will be restored. Hari ini Today, Tuhan sedang mengetuk pintu God is not the door. hati semua umat manusia Every heart of human di seluruh in dunia this world, supaya berubah, so to be changed, supaya kembali kepada Tuhan, will back to God, supaya kembali mengandalkan to Tuhan, depend on God again, kembali beribadah, back to serve God, kembali mencari Tuhan. back to seek God. Supaya apa, saudara? For what, brothers and sisters? Supaya kembali dipulihkan Tuhan. So God will restore our life. Apa yang terjadi sekarang? What happened now? Tuhan sedang bekerja. God is doing something. Mungkin saudara dan saya Maybe you and me, menganggap hal-hal ini sukar we think that all these things is difficult untuk dilalui, to be passed, untuk dihadapi. to be faced. Tapi Tuhan turut bekerja. But God is work Dan among pekerjaan us, Tuhan tidak pernah gagal. and His working never fail. Dia pasti memberikan yang terbaik He will give the best untuk kehidupan saya dan kehidupan for your saudara. life and for my life. Asal saudara As long as kita bertekad we have determined memberi diri diubah to Tuhan. pray, to give ourselves to be changed. Biarlah Tuhan ubah saudara dan saya Let God change us di hari-hari ini, in these days, karena hari-hari ini because these days adalah kesempatan. is the days of opportunity, Kesempatan bagaikan kesempatan akhir the last opportunities untuk mempersiapkan gereja to Tuhan. prepare His church. Bukan hanya kita, Not only us, di seluruh dunia all around the world, sedang Tuhan persiapkan. God is preparing. Berbahagialah orang Bless the people yang terbuka hatinya that open their heart untuk memahami cara to kerja Tuhan. understand the way of God. Seperti Kores, Like dia Cyrus, memahami he understand apa tujuan Tuhan, what is the purpose of God, memberikan kerajaan. to give the kingdoms. Apa tujuan Tuhan? What is the purpose of God, Mempercayakan segala berkat, to give him all the blessing, kesempatan, the opportunity, umur the age untuk digunakan oleh to Tuhan use by God dalam menggenapkan to firman. fulfill the word of God. Saya mau katakan, I want to say, apapun yang kita miliki hari ini, what we have in these days, sebenarnya Tuhan punya tujuan. actually God has Supaya goal. hidup kita ini So our life menggenapkan apa yang Tuhan to kehendaki. fulfill what God's will, Siap menyambut kedatangan to be Tuhan. ready for the coming of the Lord. Saya himbau seluruh jemaat, I encourage all the church members, siapkan dirimu prepare yourself untuk menyambut kedatangan to Tuhan. welcome His coming. Waktunya Tuhan God's time tidak lama lagi. is near. Saudara lihat dunia You bergelora. can see all these words now. Semua makin akan bergelora. Everything will be more and more. Tapi bagi saudara dan But for saya, you and for me, yang paling penting, the most important, persiapkan prepare diri untuk menyambut. ourselves for the coming of the Lord. Marilah kita berdoa. Let's pray together. Bapa di sorga, Father in heaven, kerinduan-Mu Tuhan your desire, Lord, membuat hidup kami bertobat. is to make our life to be repent. Dan ketika kami bertobat, And when we repent, bagaikan tersedia jalan raya it's like a highway untuk Tuhan. for God. Sehingga Tuhan leluasa So God, you can walk bertindak freely dalam hidup kami. in our life. Engkau meluruskan hidup You kami. straight our way. Engkau sedang berkarya dalam You hidup are kami. doing something in our life. Dan ketika engkau sudah selesai And mengerjakan, when you finish it, engkau akan betul-betul you will truly menemukan hidup kami. to find our life, Hidup yang dipulihkan the oleh Tuhan. life that restored by you. Dan ketika kami dipulihkan And Tuhan, when we are restored, maka kami siap untuk menyambut we kedatangan. are ready for your coming. Berkatilah umat-Mu Bless your people, God, pada sore hari ini in Tuhan, this afternoon, dimanapun mereka berada. wherever they are now, Biar mereka terbuka hati so they open their heart untuk mengambil keputusan. to take the decision, Betul-betul memiliki pertobatan yang truly sejati. to have the true repentance, Bersedia diubah. ready to be changed. Segala hal kami dirubah. Everything that we will Dari change, mulai konsep berpikir from kami, our concept of mind, hati kami, our heart, karakter kami, our character, sikap
hidup, our attitude. ubahlah Tuhan. Change us, Lord. Dan ketika Engkau mengubah kami, And when you change us, supaya kami dapat melihat kemuliaan, for us to see your glory, kemuliaan Tuhan the glory of God yang menyelamatkan that kami, can save us, kemuliaan the Tuhan glory of God yang menunjukkan kepada that kami will show to us kami tidak dihukum bersama dunia, we will not be punished with this world, tapi kami dilepaskan, but we will be free, dimerdekakan. we will redeem by you. Terima kasih Tuhan Thank you, Lord, buat firman-Mu sore for the ini. word of God. Jamah kami semua, Reach and touch biar us, kehidupan kami so semakin hari our life semakin daily indah will be more and more tangan beauty Tuhan. in your hand. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih buat firman. Thank you for your Dalam word. nama Yesus In the Kristus, name of kami Jesus, menyerahkan hidup we kami. give our life to you. Mari kita bangkit berdiri. Stand up, please. Haleluya. Hallelujah. Indah rencana-Mu Tuhan. How terima beauty kasih your Yesus. plan, Lord. Your plan is so great in my life, Lord. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, Even that we cannot understand all of your will. ku tak tahu. Before we don't know, Lord, Berat ku rasakan, we feel so heavy. hati menderita, aku tak berdaya, We cannot do nothing. menghadapi semua Everything.
Sekarang kami mengerti. Now we are understand, Lord. Kami mengerti Tuhan. We understand, Lord. Tujuan pekerjaan, the purpose of your word, mengubah hidup kami, to change us, supaya kami dapat melihat keselamatan. So we can see the salvations of God. Supaya kami tidak turut ditimpamu. So we will not receive your word. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Buat sore hari ini, for this afternoon, kami telah belajar dari firman. We already learned from your word. Pertobatan adalah program Tuhan. Repentance is God's program. Untuk memulihkan kami, to restore our life. Bapa di surga, Father in heaven, kami menyerahkan hidup kami. Give us your life, dipulihkan Tuhan, to be restored by you. Dan Tuhan punya cara kerja, and you have the way of tepat dan benar. Is exactly and mungkin bertentangan dengan kehendak kami, against with our will, dengan pikiran kami, against our mind. Tapi engkau tidak pernah salah. But you never wrong. Engkau bertindak. What you are doing dan pada waktu exactly and your time. Saya serahkan seluruh jemaatmu. I give your entire people. Hamba berdoa secara khusus. I pray especially, berikan hati yang tetap haus lapar. Give them heart always to be humble and mencari Tuhan. To seek you Lord. Mencari kehendak Tuhan. To seek your will. Mencari wajah Tuhan. To seek your face. Dan membuka diri. And to open their life. Untuk menerima firman Tuhan. To receive your word. Berkatilah semuanya. Bless them all Lord. Hamba berdoa Tuhan. I pray Lord, jika ada umatmu yang sakit, your people sembuhkan oleh bilur-bilur. Heal them by your stripes. Ada yang lemah kau kuatkan. If they are weak, strengthen them. Ada yang susah kau hiburkan. Comfort their heart. Semua persoalan, all the problems, Tuhan adalah jawaban. You are the answers. Kami berdoa Tuhan. I pray Lord, Tuhanlah yang memulihkan keadaan kami. You will restore our life. Engkau tahu waktu yang tepat. You know your best time. Kami melihat semuanya, and we can see all akan berhenti sesuai dengan doa. Everything will stop according to your will. Dan kami akan keluar dan menjadi pemenang. And we will come as a victory. Berkati kami semua. Bless us Lord. Kami yang melayani sore ini, we as your servant in this afternoon, sepanjang hari ini kami all these days we serve you. Kami tahu semua. We know karena kemurahan, because only by your mercy, kepercayaan Tuhan, by your trust, bahkan juga umatmu, and also your people yang dapat mengikuti ibadah that can follow this service, baik yang ada di ruangan ini, in this room, maupun yang ada di luar. They are outside, di rumah mereka, in their own house. Tuhan memberkati mereka. Bless them all. Tuhan menolong mereka. God help them dalam segala hal. In everything. Hamba berdoa Tuhan. I pray Lord untuk kota Batam, for the city of Batam, di mana kami boleh tinggal, that we can stay in the city. Bahkan juga kami berdoa, and we also pray untuk seluruh Indonesia, for all Indonesia. Tuhan adalah penolong. God is our helper. Kami semua, our protector. Berkati Presiden, bless our President, Wakil Presiden, our Vice President, para Menteri, of the Cabinet, pejabat tinggi, of the high officials, pemerintah daerah, the governments in the city and village. Semua kau berikan hikmat. All of them will receive wisdom untuk melakukan, to do their segala sesuatu, everything dalam pertolongan in your help. Dan kalau sebentar Tuhan, and now Lord, kami akhiri ibadah ini, we will end our service. Kami akan menerima berkat, and we will receive the blessing. Saudara-saudaraku yang brothers and sisters, arahkan hatimu ke surga. Put your heart to heaven. Terimalah berkat Tuhan, and receive the blessings of kasih karunia, the grace dari Tuhan Yesus Kristus, from our Lord Jesus Christ, cinta kasih daripada Bapa surgawi, from our Father in heaven, dari kuat kuasa Roh, protections from the Holy Spirit, menyertai saya dan always be with you and me, sekarang dan from now and forever and ever. Kita
Sunday. Sampai jumpa pada kebaktian